You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS Legal TV की जानिब से आपको खुश आमदीद। आज हम फिर मौजूद हैं आपके साथ, आपके सवालों के जवाबात के साथ। हमेशा की तरह मलक मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। सबको पता है कि ये कितने इंटेलेक्चुअल हैं और लॉ में कितनी महारत रखते हैं। MLS जो इनका एक अदारा है, MLS सोलिसिटर के नाम से, बहुत मशहूर है। लोग इसमें काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी हवाले से हमने ये जो चैनल बनाया था, ये है MLS लीगल TV। इसमें आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है, इससे हमें खुशी होती है। आज हम बात करेंगे मलक साहब से। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो अपना कीमती वक्त देते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि इमिग्रेशन में लॉ के हवाले से या स्टूडेंट के हवाले से, एजुकेशन के लिहाज से, या कोई ऐसी नई तब्दीलियाँ जो हमारे सुनने वाले, देखने वालों को बेनिफिट दे सकें, इनकी तरफ चलेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर वक्त देने का। हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप नई चीज़ें क्या आने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लोधी साहब, और सबको मेरा सलाम और good evening, good night, or good afternoon, or good morning, wherever you're watching. That's very true. Right? Yes. I mean, the basic thing is Happy New Year to everyone, and hope you have a successful 2025. So, first of all, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमिग्रेशन का अफेक्ट क्या पड़ा है in the 2025. सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये पड़ा है कि जब इन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि स्टूडेंट की फैमिली नहीं आ सकती और जो सोशल वर्कर है उसकी फैमिली नहीं आ सकती, जैसे केयर वर्कर की, उसका ये अफेक्ट पड़ा कि पिछले साल जो एप्लीकेशनें थी वो नियरली 942,000, 1 मिलियन थी। ओह, 1 मिलियन। 1 मिलियन। और अब जब का ये आ गया है कानून कि अपनी फैमिली नहीं ला सकते, the total application we have received is 547,000. Dear me. So that's a 60%. 400,000 people applied less. 4 लाख लोगों ने कम अप्लाई किया है Because of this law. the law. इससे देखिए ना, इमिग्रेशन तो कंट्रोल कर ली, जो इन्होंने वादा किया था कि हम 300,000 डाउन ले आएंगे, ये तो आ गया इनका, सही है। लेकिन इसका इफेक्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ और केयर पे कितना पड़ना है ये अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ है ये देखेंगे उनके अगर 42% लेस स्टूडेंट आ गए हैं फॉरेन से, उनकी इनकम भी कम हो जाएगी। अगर इनकम कम हो गई तो वो सब्जेक्ट पूरे टीचरों को नहीं दे सकेंगे, सही है। और अगर उनकी इनकम ना हुई तो उनकी सैलरी भी नहीं दे सकेंगे। सो दैट हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट इन दिस वे, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना उसको इमिग्रेशन में काउंट नहीं करना चाहिए, सही है, क्योंकि दैट वो ना इन है ना आउट है, देर ऑल टेम्पररी हियर। लेकिन हमेशा ये जो भी होता है ये कहते हैं नहीं जी स्टूडेंट इज़ पार्ट ऑफ इमिग्रेशन, इसीलिए ये अफेक्ट पड़ता है। तो आने वाला ये वक्त ही बताएगा कि स्टूडेंट अगर अपनी वो फर्दर स्टडीज़ के लिए अपनी फैमिली के साथ नहीं आ सकते तो नहीं आते। इसी तरह केयर वर्कर है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ नहीं सेटल हो सकते तो वाई शुड दे कम टू अनदर कंट्री, राइट, अनलेस समबडी इज़ रिस्ट्रिक्टेड और कहना कि उसकी सिंगल ही है, फिर तो इट्स अनदर थिंग। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल समटाइम व्हेन दे वांट फर्दर एजुकेशन और दे आर स्पॉन्सर्ड बाय अनदर कंपनी टू एनहांस देयर एजुकेशन, दैट्स व्हेन दे वांट टू कम टू अनदर कंट्री। लेकिन इसका इफेक्ट ये हुआ है कि जो लोग जा रहे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया, इवन टू पोलैंड, स्टूडेंट ज़्यादा वहाँ जाने लगे हैं। इवन कहने लगे कि ये कह दो कि मेडिसिन के जो स्टूडेंट है ना वो ज़्यादा अब रोमेनिया और बल्गेरिया में फ्रॉम द मिडल ईस्ट, जो ये कहना कि फार ईस्ट या मिडल ईस्ट, या मेरा मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ से ज़्यादा लोग जो है ना वो रोमेनिया, पोलैंड और अपने बल्गेरिया
स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं फॉर इवन मेडिकल। लेकिन मलक साहब ये जो आपने बताया इससे हमारी एक जो एजुकेशन की एक इंडस्ट्री है इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी जो देखिए यूके की इंडस्ट्री जो है ना बहुत बड़ी है, राइट। ये सिर्फ एक कह लें कि ऑब्वियसली कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो जो इन्होंने वेल किया है ना, दिस माइट फाइंड दैट स्टूडेंट जो लोग आ रहे थे ज़्यादा, मेरा तो वो शायद सिर्फ वीज़े के लिए ही आ रहे थे, लेकिन ये तो अफेक्ट का पता लगेगा कि यूनिवर्सिटी में कितना अफेक्ट पड़ा है। दूसरा कह लें कि केयर वर्कर के लिए भी है, राइट, क्योंकि हेल्थ केयर वीज़ा जो फिगर्स आए हैं वो 79% फॉल हुआ है हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन फैमिली नहीं जब तक आई तो 79,000 का फर्क पड़ गया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा नेशनल हेल्थ सर्विस चार्ज क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे पास इतने लोग हैं जिनके लिए वो हमें उनको भेजना चाहते हैं घर, लेकिन सोशल केयर नहीं है उनके पास। ये थी थोड़ी सी इमिग्रेशन की हिस्ट्री। लेकिन इसी के हवाले से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि सोशल वर्कर की फैमिली नहीं आ सकती, स्टूडेंट अपनी फैमिली नहीं बुला सकता, इंडस्ट्री को इतने लाखों के जो स्टूडेंट हैं या वीज़े हैं वो कम हो गए हैं, तो आपका जो अपना एक विजन है उसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ गौर करेगी कि अगर उसको फ़र्क पड़ेगा तो, या ऐसे ही चलने देंगे? देखिए हुकूमतों को, जो हुकूमत है ना इस वक्त, आप ये ला लेंगे उनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो इमिग्रेशन कंट्रोल का है, उन्हें और कुछ नहीं पड़ा। मेरा मतलब ये देख ले कि आप ट्रंप को भी लगा लें, उसकी भी स्पीच यही है कि मैं इमिग्रेंट, जो भी इलीगल इमिग्रेंट है उसे मैं ना पकड़ के बाहर फेंकूंगा अपने मुल्क से। सो इमिग्रेशन हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल द सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, राइट। ये हमने कह लेना कि ये इफेक्ट ऐसे होगा, इफेक्ट ये देखता है जो पॉलिटिशियन है ना, वो तो इफेक्ट देखते हैं वोट किससे मिलनी है, ये नहीं देखते कि लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है, वो देखता है कि मुझे वोट कैसे मिलनी है। तो वोट का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि जो ये फिगर्स दिखा देंगे कि हमने 4 लाख एप्लीकेशनें कम कर दी हैं, लोगों ने ये तो नहीं ना सोचना उस वक्त कि यूनिवर्सिटी को या सोशल केयर को कितना इफेक्ट पड़ना है, उस वक्त वो सोचते हैं सिर्फ इमिग्रेशन, राइट, बिकॉज इमिग्रेशन इज टॉक ऑफ द टाउन। ये बात मेरी याद रखें, हमेशा ही रहते हैं। और अब चलते हैं हम यूरोपियन ट्रैवल पे कि जनवरी में क्या इफेक्ट हुआ है उस पर। अच्छा। जो नॉन यूरोपियन ट्रैवल थे ना, उनके लिए उन्होंने ई वीज़ा कर दिया था अक्सर कंट्रियों के लिए। ठीक, वो ऐसा वीज़ा है कि 1 घंटे के अंदर आपको उसका एप्लीकेशन का रिजल्ट पता चल जाता है। अच्छा, ऑनलाइन 1 घंटे के अंदर। एंड इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ ट्रैवलिंग कि उसका मतलब ये है कि उसकी आपका पासपोर्ट इज योर आइडेंटिटी, राइट, और वो दिखाएंगे आपका आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें क्योंकि आपका बायोमेट्रिक आपकी आंखों का लाइव पिक्चर जाती है तो दे कैन, वो चोरी भी नहीं हो सकता, राइट। ये बहुत अच्छा सा एक नया तरीका है लोगों के वीज़े के लिए यहाँ आने का। ई वीज़े की आप बता रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो इस लिस्ट में? देखिए ये ऐड करते रहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं ना, ये रोज़ ही नए ऐड होंगे, रोज़ ही नए निकाल भी। हाँ, जो जहाँ से इनको खतरा होगा। आई मीन इट्स लाइक दैट ऑल ओवर द कंट्री। तो ये इसको हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली मैं नहीं, जो आप कहना चाहते हैं स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कंट्री का मैं नाम नहीं लेता होता कि मेरा तो सून एज दे कम इनटू इट यू विल नो इट। सही है। दूसरी बात ये रह गया कि पाकिस्तान, इंग्लैंड से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, इन्होंने भी ऑनलाइन ई वीज़ा कर दिया उनके लिए। इंग्लैंड से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ब्रिटिश, ये याद रखें कि ऑनलाइन है एंड इस ओनली आई मीन नॉमिनल या नॉन कॉस्ट है ये, और वो भी 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है ऑनलाइन। ये याद रखें, ऑनलाइन 1 घंटे के अंदर ई वीज़ा पाकिस्तान का भी मिलता है आपको। तो आप ऑनलाइन जाएंगे, अपने एप्लीकेशन करेंगे, राइट। इवन इफ यू वांट टू डू अ टूरिस्ट रिटर्निंग टूरिस्ट के लिए, दैट्स हाउ यू हैव टू प्रूव कि मैं टूरिस्ट के लिए जा रहा हूँ। और दैट इज़ अ वेरी नाइस वे कि ना आपको पासपोर्ट जमा कराना पड़ते थे, ना आपको क्यों लाना पड़ता था, ई वीज़ा। सो Pakistan has done an advanced thing in there as well. I congratulate the people especially who have done all this for people to make their life easier. Very good news. जो लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो लाइन में लगते थे, फिर उनको वेट करना पड़ता था, फिर जाके पासपोर्ट कलेक्ट करना, और उसके लिए बहुत अच्छा बताया मलक साहब ने कि पाकिस्तान ने
جو یہ آن لائن ویزے کی سروس دی ہے اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے اور میرا خیال ہے کہ لوگ فریکوینٹلی ٹریول بھی کر پائیں گے. جی ملک صاحب. جی اچھا فائنلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ورک پرمٹ پہ چینجنگ کیا آئی ہے. ورک پرمٹ پہ پہلی تو سب سے بڑی چینجنگ یہ آئی ہے کہ جو لوگ جو کہہ لیں کہ جو اسپانسر کرتے ہیں لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ فیس بھی لیتے تھے کہ جو اپنے کیش کی فیس ہے نا جو سرٹیفکیٹ آف کہہ لیں کہ ورک پرمٹ جو ہم تو کاسٹ کہتے تھے اسے سرٹیفکیٹ آف اسپانسر, لیکن آپ لوگ زیادہ ان سے انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں ورک پرمٹ. اس کو نکالنے کی فیس جو ہے نا اب یہ دیکھ لیں کہ 1395 اور پلس جو بھی وہ نا گورنمنٹ وہ پہلے لیتی ہے اس کو کہتے ہیں امیگریشن سر چارجز جو لیتی ہیں کہ آپ نے باہر سے امپلائی کرنا ہے. صحیح ہے. وہ بھی کئی اپنی کمپنیاں تھیں وہ لیتی تھی ان سے جو ورکر رکھتی تھی, لیکن اب انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ جو فیس ہے نا یہ آپ کا امپلائر دے گا. اچھا. اس کے بعد آ جاتی ہے امیگریشن ہیلتھ سر چارجز. کئی لوگوں نے جو بڑی فرم ہے نا جو میں نے مطلب کام بھی کراتے ہیں لوگوں سے وہ کئی بار یہ کرتے تھے کہ وہ خود دے دیتے تھے ان کی فیس ایز این ایڈوانس, لیکن وہ کانٹریکٹ جب پڑھتے تھے نا وہ کہتے تھے اگر آپ کو بیچ سے نکال دیا گیا یا مس کنڈکٹ یا کسی کے لیے تو آپ کو یہ فیس ہمیں واپس دینی پڑے گی. اچھا. رائٹ, یہ ساری فیسیں. اچھا. اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ ایسی بات ہے تو صرف یہی ہوگا کہ اگر کہہ لیں کہ آپ کا بہت ہی کوئی آپ جائیں گے کہ کوئی آپ نے غلطی کی ہے مس کنڈکٹ کیا ڈس آنیسٹی کیا پھر تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن ادروائز یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریفنڈ دیٹ فیس. رائٹ. کیوں ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ امیگریشن ہیلتھ سر چارجز یا آپ کی ویزا فیس کمپنی دے یا آپ کی وکیل کی فیس دے وہ آپ کو دینی پڑے کیونکہ اس کا بینیفٹ آپ کو ہوتا ہے ڈائریکٹلی. رائٹ. یہی بات یاد رکھیں کہ ہاں وہ دے سکتے ہیں لیکن انہیں دینی نہیں. ہاں ایک فیس ہے جو انہوں نے دینی ہے وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ امیگریشن اسکل چارجز. ایک تو امیگریشن ہیلتھ سر چارجز ہے نا, ایک امیگریشن اسکل چارجز ہے کہ ہم نے باہر سے ایک امیگرینٹ لیا ہے اس کو یہ فیس دینی ہے. وہ امپلائر دے گا جب وہ کیش کرتا وہ امپلائر کی ہی بنے گی. یہ نئی آئی ہے. ٹھیک ہے. میرا تو جو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا یہ ان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ فیس جو ہے نا رسپانسبل از بائی دی امپلائر. جو امپلائی ہے اس کو پے کرنی پڑے گی یہ جو فیسز آپ نے بتائی. امپلائر کو جی امپلائر کو ہاں جی امیگریشن اسکل چارجز جو ہے نا وہ امپلائر دے گا اور دوسری فیسیں جو ہے نا وہ بھی دے سکتا ہے امپلائر اگر چاہے تو. ہاں لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. یہ چیز آپ کو بڑی کلوزلی بتا دی ہے کہ جو فیسز ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آپ کی ذمہ داری میں کیا آتا ہے اور امپلائر کی نے کون سی فیس دینی ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہے جو امپلائی ہے جو آ رہا ہے اس کی ذمہ کون سی فیسز ہوتی ہیں. تو یہ دھیان رکھیے گا اگر کوئی آپ کی فیس پے کر رہا ہے تو وہ آپ پہ So I'll repeat that in again so because if everybody understands. Immigration skill charges are paid by the employer. Right. Immigration health surcharges and visa fees are payable by the employee. Right. For example, visa fees and immigration health charges are costs that benefit the migrant. Right. So they would need to pay personally. ٹھیک ہے. یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. لیکن اگر آپ کا امپلائر اتنا اچھا ہے کہ یو آر ویل نیڈیڈ تو بہت سی کمپنی ہیں ہمارے پاس بھی ہم نے بھی کیا کئی کمپنیوں کے کام انہوں نے یہی کہا ہے کہ وی ول پے فار ایوری تھنگ. صحیح ہے. رائٹ. کئی بار یہ میں نے مطلب یونیورسٹیز کے لیکچرر آئے ہیں ان کی ہوئی کوئی ٹیچرس آئے ہیں ان کی فیسیں بہت دی ہیں. کوئی امریکہ سے آیا کوئی کہیں آیا ان کی فیس کافی امپلائرس نے دی ہے لیکن ان کی ذمہ داری نہیں. لیکن انہوں نے اگر پے کیا تو ان پہ. لیکن یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ بی کیئرفل. رائٹ. یو کوڈ لیوز یور لائسنسز از ویل کہ اگر ان کو پتا چل گیا کہ آپ نے یہ فیس لی ہے ان سے. سو دیٹس واٹ دے ٹرائنگ ٹو میک آؤٹ ایٹ. رائٹ. یہ تھی آج کی تھوڑی سی خبر. سو یہ یاد رکھیں کہ ابھی ایسی کوئی چینجز نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں جی کوئی بھی آ جائے یہاں ویزا مل جاتا ہے ایسی کوئی چینجنگ نہیں آئی. لیکن ورلڈ از گونا چینج all around at end of this month. Soon as
someone takes over America and their policies. Very good. Someone will take over very soon in America and we'll see what changes comes. ملک صاحب ہمیشہ We will not see, مستقبل there will be lot of changes. لاٹ آف چینجز کیونکہ Yes. ان کی جو آنکھ ہے ان کی جو ویژن ہے وہ مستقبل یعنی فیوچر پہ ہوتی ہے اور کافی باتیں ان کی جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں. آپ ہمارا ایم ایل ایس لیگل ٹی وی دیکھ رہے ہیں. جو ایم ایل ایس لیگل ٹی وی ہے یہ لنک ٹو ایم ایل ایس سولیسٹر کے ساتھ بھی ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور ہم سے پوچھیے. ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ای میل یہ نیچے ہم لکھ دیتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. ہم چھوٹی سی بریک پر جاتے ہیں اور واپس آ کر پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. دیکھتے رہیے ایم ایل ایس لیگل ٹی وی. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 217. 0161795617. ملک لیگل سولیسیٹر. ہم آج چلیں گے بات کریں گے اس بریک کے بعد ملک صاحب سے کہ یہ جو اس وقت برطانیہ کے اندر پاکستانی ڈائسپورا ایک بڑے تذبذب میں ہے اور عجیب قسم کی کشمکش میں ہے اور چل رہا ہے کام گرومنگ گینگ اور ریپ گینگ کے حوالے سے. ملک صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ کیسے ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ we must all condemn everything that has happened, right? یہ جو گرومنگ کرتے تھے یا گرومنگ گینگز تھے نا as a society, right? یہ نہیں کہنا چاہیے کہ they were victims. یہ کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ سنرس ہیں اور وہ خراب ہے اور ان کو سزا مل چکی ہے, right? They are not the whole of the community, right? یہ کسی کمیونٹی کو کہنا کہ یہ پارٹ آف دیٹ کمیونٹی تھے, رائٹ. دیکھیے کہ یہاں جو میرا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولی ایک کمیونٹی کا نام لے رہے ہیں, اس کمیونٹی کے 100% تو نہیں ہے, رائٹ. 80% دوسرے لوگ ہیں سر اس میں. نہیں میں بات کرتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی کنٹری, رائٹ. انڈیویجول جو یہاں ہے نا, یہ تو یہ کہنا ہے نا کہ آپ کے انسیسٹر آپ افریقہ سے آئے تھے تو کیا آپ سلیب ہیں سارے, رائٹ. دوز تھنگس ہیو گون ناؤ, رائٹ. کیونکہ کسی کنٹری کو کسی کے اوپر بھی کچھ کہنا اٹس رانگ, رائٹ. واٹ از ہیپننگ, some powerful and rich people have come into politics now, very powerful and very rich, right? They're controlling everything, right? So they are using as tools. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو رائٹ جواب دینے کا طریقہ سمجھ لیں. یہ ضرور کہیں کہ کسی کو کہنا کہ یہ پوری سوسائٹی کو وکٹمائز کرتے ہیں یا سارا یہ جی یہ مسلمان کر کے کرتے ہیں, جیسے میں نے اکثر سنا ہے اسلامک فوبیا, یہ یہاں گینگ روپی میں, اور یہاں اسلامک فوبیا کہاں سے آ گیا. یو آر ٹرائنگ ٹو سے ٹو دیم کہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں اسلامک میں, رائٹ. نو وی ڈونٹ, رائٹ. ایک اس نے سوال پوچھا جیسے ایلون مسک نے, اس نے کہا کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی ہمیں یہ وکٹمائز کر رہے ہیں, یہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں, یہ اسلامک فوبیا کر رہے ہیں. واٹ ڈڈ ہی سے, وہ کہتا ہے ایک بھی مسلمان لڑکی جو ہے نا وہ گروم نہیں ہوئی, رائٹ. اس کا جواب کیا بنتا ہے, رائٹ. یہ میرا مطلب سوچا کریں کہ یہ جواب کیا ہے, رائٹ. نہ کسی سوسائٹی کو کنڈیم کریں. یہ کہنا چاہیے کہ اکثر دا کلچر آف دیز کنٹریز, رائٹ, پروٹیکٹ دیئر چلڈرنس, اینڈ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور چلڈرنس. دی ادر سوسائٹیز اور ادر cultures should learn from this culture how to protect their children. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ پوری کی پوری سوسائٹی خراب ہے. ان کا اگر کلچر تھا تو یہ تھوڑا سا کلچر ان کو چینج کر لینا چاہیے تھا, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور چلڈرنس. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہے چاہے وہ کسی کنٹری کا بھی ہو, رائٹ, کسی کا بھی ہو, وی شوڈ سے دیٹ دے ہیو ڈن اٹ رانگ. اس کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم اس کے بنا لیں کہ جی یہ اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے کچھ نہیں ہے. پلیز میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دس از مائی ہوسٹ کنٹری اینڈ دس از مائی کنٹری, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے دس ٹو ایوری باڈی کہ پلیز ڈو ناٹ, رائٹ, say that they were right or they were victimized. They were not victimized, they were found guilty by the court, and they should be punished. And they are punished,
राइट, नई चीजें करनी, जिनकी गलती है, मेरा मतलब जिन्होंने गलत किया वो अंदर है, राइट. अगर people have not acted fairly, right, by bringing them to prosecution, right, it's all gone now because a lot of people have been prosecuted, right. Like Keir Starmer, he was the director of public prosecutor at that time, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, right. He has prosecuted a lot of people. यहाँ हमारे अपने, मेरा मतलब मुसलमान थे prosecutor, उन्होंने किया. I mean, we done a lot of कह लें कि बैरिस्टर केसेस, ऑल देम, जिन्होंने इनको प्रोसिक्यूट भी किया. और द अदर साइड, आई मीन, अगर किसी ने डिपेंड किया है तो ही वाज डूइंग हिज जॉब एज वेल, लेकिन ही डिडंट डिपेंड देम बिकॉज़ दे वर विक्टिमाइज्ड, राइट. द डिपेंस इज डिड दे डू इट और नॉट, बट दैट इज नॉट द इशू हियर. ये जो लोग हैं ना, ये गलत हैं, इनको सोसाइटी सबको कहना चाहिए था ये गलत है. प्लीज ये ना कहें कि इन्होंने सही काम किया था जी, ये विक्टिमाइज्ड हुए हैं. और दूसरी बात ये है कि ये क्यों हो रहा है कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हमने इनको अभी तक साम के रखा हुआ है लोगों को, और हमने कंडेम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने इनको सोसाइटी के लीडर बनाए हुए हैं, राइट. अभी भी वो आपकी सोसाइटी में जब जाते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है लोगों को, जो मेरा मतलब क्रिमिनल्स हैं. आई मीन, वी शुड ऑल नो दैट, वी शुड लर्न फ्रॉम द हॉस्ट सोसाइटी एज वेल, कि जो किसी ने भी क्राइम किया है ना, उसको क्रिमिनल ही कहना चाहिए, राइट. और उसको अपना लीडर नहीं, उसको वही छोड़ देना चाहिए, राइट. इट्स नॉट अ स्मॉल, ये चीज़ कोई छोटी नहीं थी, राइट. ये ग्रूमिंग और ये मेरा मतलब गैंग रेप, ये कोई मेरा मतलब यू कांट से व्हाइट कॉलर क्राइम. आई मीन, people who, I mean, deported, right, that's another issue, कि deportation, right, क्या होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, right. लेकिन हमें एज अ सोसाइटी हमेशा कहना चाहिए कि सिर्फ वो ही लीडर नहीं होते कि जो कह दें जी हर बात को, जी ये इस्लाम के लिए कर रहे हैं, ये जी हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं. नहीं, किसी ने जुर्म किया, हम ये कहते हैं इस मुल्क में, उसको जुर्म की उसकी सज़ा मिली है. ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट, ही माइट बी his background from that society, but he is not the part of our culture, because our culture or our religion or our society does not teach us that. ये जरूर याद रखें, इसको कंडेम करें प्लीज जितना भी हो सके. लेकिन एक कम्युनिटी, एक चंद लोगों के लिए पूरी 1.7 मिलियन लोगों को इन्वॉल्व कर देना कि सारे ही ऐसे होंगे. क्यों किया? क्योंकि आप उनको कंडेम नहीं कर रहे. मैं यही तो आपको कह रहा हूँ. नहीं, सोसाइटी नहीं, ये बात मैंने जब कहा ना, उन्होंने फिगर्स एंड फैक्ट्स दे दिए हैं. हाँ जी. किसी को कहना कि ब्लेम करना ना, ये हमारा काम है, जुलूस निकाल देना, ये कर देना. नो, दे आर नॉट विक्टिम्स, राइट, दे आर सिनर्स. और सिनर्स को सिनर्स कहो, राइट. अगर आप पूरी सोसाइटी उस सिनर को सिनर कहोगे तो व्हाई वुड एनीबॉडी ब्लेम यू? बड़ी अच्छी बात की. जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने ये जुर्म किए हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनकी फेवर नहीं करनी चाहिए, उनके लिए सॉफ्ट हार्ट नहीं होना चाहिए. मलिक साहब ने यही कहा. अगर हमारी कम्युनिटी जो है वो इनको कंडेम करेगी तो सही बात है, लोग क्यों कहेंगे कि ये कम्युनिटी ऐसी. हमें चाहिए कि जिन्होंने गलत काम किया उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए. और अगर कोई आदमी कम्युनिटी के बाकी लोगों को इन्वॉल्व करता है बिला वजह, वो भी एक गलत है, उनको भी सोचना चाहिए. हम तो यही कहेंगे कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा इधर मौजूद है, उनके बहुत सारे लोग ऐसे हमारी कम्युनिटीज़ में हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, जो अपना खिदमत दे रहे हैं इस मुल्क की डेवलपमेंट में. उनका हिस्सा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है. लेकिन जो लोग गलत हैं उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए. उनकी फेवर या उनके लिए खड़ा होना ये जायज़ नहीं. आप देख रहे थे MLS लीगल TV. अगर आपके पास कोई सवाल है कमेंट में दीजिए और ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा टेलीफोन नंबर मैं आपको फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, 0161 795 6217. और ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि किसी को इसका फ़ायदा पहुँच सके. देखते रहिए और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. उस वक्त तक कि हम दोनों को इजाज़त दीजिए. मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया. मलिक साहब आप अपना वक्त देते हैं. थैंक यू. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here.